Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. It's nice to be here. How are you today? Fine. I hope you always fine and pretty good. Pada pagi hari ini, saya akan membahas tentang tes pendalaman materi atau TPM Assessment Standar Pendidikan Daerah tahap 2, ASPD tahap 2. Ya, jadi kemarin sudah kita bahas yang tahap 1, sekarang yang tahap 2 untuk mata pelajaran bahasa Inggris ya. Langsung saja kita kerjakan, kita bahas bagaimana tips and tricks and bagaimana cara mengerjakan yang efektif dan cepat. Ada 40 soal. Soal nomor 1 ini tentang sebuah undangan ya. Undangan tanpa kita baca kita tahu kalau undangan di situ sudah ada tanggalnya, kemudian sudah ada the title of the invitation ya, graduation party atau pesta kelulusan atau wisuda ya. Karena ini undangan, jadi kita tanpa kita baca semuanya kita sudah tahu bahwa undangan atau invitation itu fungsinya adalah to invite ya, to invite. Ya, ini yang to invite yang mana? Yang A ya, yang to invite berarti jawabannya yang A. Oke. Kemudian number 2 ya. Kemudian yang ditanyakan adalah which of the following did Heather Jackson accomplish? Ya. Jadi apa yang Heather Jackson ini nama orang, apa yang harus diselesaikan setelah ada graduation party ini, apa yang harus diselesaikan oleh Heather Jackson? Accomplish itu menyelesaikan atau tujuan selanjutnya itu apa? Atau attend the first rank? Ya tidak mungkin karena dia sudah lulus ya. Kemudian complete her school, ya dia sudah lulus jadi nggak perlu sekolah lagi. Kemudian finish her examination, ujian apalagi ya, ujian sudah selesai karena ini sudah wisuda atau sudah lulus. Maka yang bisa dilakukan ini adalah became the best student. Ya, jawabannya yang D. Kemudian selanjutnya nomor 3, ini sebuah memo atau surat pendek to all residents of Kirei Complex. Ya, ini untuk penduduk Kirei Complex ya. Kemudian pertanyaannya, after having the message, the infected resident will, apa yang dilakukan orang yang terinfeksi di resident ini? Due to the COVID-19 outbreak, if should there be an accident in your family, all residents should be aware of potential medical evacuation. You are encouraged to prepare or move livestock and pets with their food out of your house. Info any severe health condition to COVID-19 task force. Thank you. Gitu. Kemudian setelah membaca surat ini apa yang dilakukan ya? Ya di sini ada inform any severe health condition to COVID-19 task force. Ya, jadi dia menginformasikan tentang kondisi kesehatannya kepada task force. COVID-19 task force ini semacam tim COVID-19 ya. Jadi dia harusnya report their health condition ya. Melaporkan kondisi kesehatannya. Jadi jawabannya yang C. Number 4 masih soal masih dengan teks yang sama. Kemudian pertanyaan di sini adalah you are encouraged to prepare or move livestock and pets with their food. Nah, their di sini maksudnya siapa ya. Maka kita lihat subjek sebelumnya. Ya. Ini livestock and pets ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, very good. Kemudian
Nomor 5. Many happy returns of the day. Ini semacam kartu ucapan ya. If I could have one thing for you, I know what that would be. That all your dreams and wishes come true. You've been a wonderful father to me. Jemima, ini dari Jemima to her father ya. So what does Jemima write the card for? Untuk siapa? Ya ini sudah jelas ya. Jadi untuk greet her father on his birthday ya. Kartu ucapan selamat ulang tahun untuk ayahnya. Many happy returns of the day, Dad. Many happy returns of the day. Returns itu artinya kembali. Maksudnya apa? Many happy returns. From the sentence we know that wish her father a rewarding day full of happiness. Ini maksudnya si Jemima ini pengen bapaknya itu selalu bahagia setiap hari ya. Full of happiness every day. Kemudian nomor 7, ini sebuah pengumuman. In view of the COVID-19 spikes in the country recently, the government has officially extended the local lockdown until the end of February. Ini semacam pengumuman kalau nanti akan ada lockdown sampai akhir Februari. Kemudian di situ school will be operating remotely from 9 until 4 ya. Jadi nanti sekolah akan berjalan jarak jauh remotely ya, dari jam 9 sampai jam 4 ya. Kemudian ada for further information, please contact official mobile. Di sini ada nomor kontaknya, emailnya, adminnya dan seterusnya. Kemudian pertanyaan, what is the announcement mainly about? Ya, nomor 7 ini fokusnya adalah di pelajaran jarak jauh ini. Jadi diumumkannya karena ada lockdown, maka sekolah diganti dengan pelajaran online atau pelajaran jarak jauh. Ya, jadi jawabannya adalah yang C, the remote school operation due to selama lockdown. Oke. Dan selanjutnya announcement masih yang sama. The government has officially extended the local lockdown until di sini yang ditanyakan adalah extended di sini. Is officially extended the local lockdown until di sini until the end of February. Nah, ini berarti di extended artinya diperpanjang ya, diperpanjang. Kalau enlarge itu diperbesar, expanded itu diperluas, kalau diperpanjang apa? Prolong. Kata kerjanya adalah long, diperpanjang. Kemudian nomor 9 di situ ada dialog about Tian and Bella. Kemudian di situ yang ditanyakan, what is the conversation is meant about the pandemic? Tian di situ, hi guys, I think this is our first time doing a video call, right? Yes, it's quite fun. I beg to differ, with in person is more fun, yeah, but we can do that since we have to stay at home, we even have to study at home. Kemudian dia di situ bilang, I know, but do you guys know about COVID-19? What is it actually? Why can we go outside? Dan jawab sama Bella, from what I read yesterday, it is respiratory disease caused by a new virus. Ya, dari conversation ini kita sudah tahu kalau conversation ini adalah mengenai social effect ya, social effect of pandemic. Kita bisa lihat di sini ya. Okay, as my parents said that they lost many customer in their store because of the pandemic. Ya. Dia bilang kalau mamanya itu kehilangan banyak customer karena pandemi atau
karena adanya COVID-19 itu, sehingga itu berefek atau berimbas pada social effect. Jadi yang jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 10 yang ditanyakan, I beg to differ. Ini ekspresi apa? Ya, I beg to differ. Ini artinya ekspresi penolakan, ya, penolakan. Sorry, I beg to differ. Yes, it's quite fun. Kalau Sitian kan bilang kalau selama pandemi itu quite fun, ya. Asik ya, mungkin di rumah libur, belajarnya video call, kemudian dia nggak setuju, I beg to differ, saya nggak setuju. Jadi dia menolak atau refuse the opinion. Jadi jawabannya yang B. Number 11, di sini ada semacam poster. Keep your and your employees protect from nasty germ and viruses. Ini semacam iklan alat kebersihan, ya, alat kebersihan. So the question is, what does the advertisement offer in May? Yeah, in May ini dia dapat diskon $150. So the answer is special price, ya, karena di bulan Mei itu ada diskon from $150. Jadi yang ditawarkan di situ adalah special price atau diskon. And then number 12, if we want to have our facility clean, we should, kalau kita mau fasilitas kantor atau rumah kita bersih, kita harus apa di situ? Utilize the service. Utilize the service. Okay. Then this is the advertisement also, number 13. Itu semacam handle pintu, ya. From the text we know that this smart lock handle can be operated by, dapat dioperasikan oleh siapa? Inserting our create pin code. Ya, di sini ada Ozone Digital Locks with 4-in-1 access lock body. Kemudian di situ ada fingerprint, bisa pakai RFID, itu pakai kartu. Kemudian ada juga pakai kode. Yang satu apa yang nggak jelas, ya. Tapi yang jelas pakai pin kode ini bisa, ya. Inserting our create pin code. Then number 14, this is the advertising also about auto towing. Ini semacam kendaraan derek. This advertisement is addressed to those who assist the roadside accident. Di sini sudah secara eksplisit di gambarnya sudah ada, ya. Kalau ada roadside accident, misalkan mogok atau kecelakaan, kemudian kendaraannya nggak bisa jalan, maka si auto ini bisa membantu untuk melakukan derek. And then number 15, live GPS tracking. The word tracking, live GPS tracking for instant update. The word tracking is close in meaning to tracing, sama tracing. Tracing, tracking, sama. Okay, and then number 16. Based on the text, we can infer that Madeline is, ini semacam biografi. Madeline Stewart is a global recognized supermodel. She was born on November
30, 1996. She is an Australian, orang Australia. She has been described as the world's first professional model with Down syndrome. Down syndrome itu semacam apa ya, idiot atau what is that ya? Semacam berkebutuhan khusus. She has translated as the initial success to modeling and judgment all around the world, as well as numbers magazine article, product endorsement, and sponsorship. And the question is based on the text, we can infer that Madeline is, ya di sini sudah di paragraf 1 sudah secara implisit dijelaskan bahwa Madeline ini adalah the word initial international Down syndrome model. Jadi dia ini model, tapi yang buat dia menarik adalah karena dia Down syndrome, karena dia itu idiot. Dia idiot tapi dia bisa jadi model. So the answer is B, the word initial international Down syndrome model. So what is the main idea of paragraph 2? Kita langsung ke paragraph 2. She decided to be a model after visiting a fashion show in Brisbane. Ya. Dia memutuskan untuk jadi model setelah nonton fashion show di Brisbane. With the mother in 2014. Dengan ibunya di tahun 2014. At just 25 years of age, ya, saat dia umurnya 25, she is already a household name around the world. Ya, dia sudah keliling dunia. She has more than 850,000 social media fans. Jadi followersnya sudah 850,000. Kemudian yang penting ini success campaign to become the first professional Down syndrome, karena dia itu sukses untuk menjadi brand ambassador atau berkampanye about Down syndrome model. Jadi nggak perlu minder kalau Down syndrome atau berkebutuhan khusus, dia membuktikan dengan bisa jadi international model. So the answer is Madeline gets her achievement. Ini berbicara tentang prestasi Madeline. Dia punya 850,000 follower, kemudian di usianya 25 dia sudah keliling dunia, dan seterusnya, dan seterusnya. As well as numerous magazines article. Numerous. The word numerous has similar meaning of English. Well, as a numerous magazine, di beberapa sejumlah, secara harfiah artinya sejumlah majalah. Nah, jadi dia ini sudah malang melintang di sejumlah, sudah diterbitkan di sejumlah majalah atau banyak majalah. So the meaning of numerous is many. Garis terkenal, popular terkenal, many banyak, large besar. Oke, kemudian this is the describing text about the Sydney Opera House. And the question is, the text is written to, teks ini main ID-nya apa? Kita baca ya, karena ini describing text, maka otomatis the main idea is about the describing of this place. Biasanya seperti itu. Paragraf 1 kita baca, the Sydney Opera House is a multi-venue performing arts center at Sydney Harbour, located in Sydney, New South Wales, Australia. It is one of the 20th century's most famous and distinctive building. It is famous for its roof architect resembling shells. Jadi si Sydney Opera House ini letaknya di Sydney, kemudian arsitek dari atapnya ini yang menarik ya, karena desainnya yang menarik.
So the answer is give information about Sydney Opera House in detail. Karena dia describing Sydney Opera House. So the answer is give information about Sydney Opera House in detail. Atap dia ini dibangun tahun berapa, kemudian di mana letaknya, kemudian apa yang menarik di situ diterangkan di situ. Kalau the roof is covered with more than 1 million roof tiles, ya, ada 1 juta apa ya, semacam genteng, ya, genteng, roof tile itu genteng. Kemudian number 20, we can infer from the text that Sydney Opera House is unique because of the roof structural design. Ya, tadi di paragraf 1 sudah diterangkan. It is famous for its roof architect resembling cells or sails. Jadi yang menarik adalah roof arsiteknya atau arsitek atapnya yang menarik, ya, tidak umum. Jadi jawabannya adalah yang B. Opera House is unique because of its roof structural design. Ya, dikarenakan desain struktur atapnya. And then number 20, many people visit Sydney Opera House. Ini adalah kata hubung. Kata hubung yang tepat adalah to as so far. Kata hubung yang tepat adalah to. Ya. Many people visit Sydney Opera House to enjoy. Ini namanya collocation. Kata yang mengikuti kata selanjutnya. To enjoy. Berarti kalau ada enjoy itu pasangannya pasti to. Untuk menikmati various performance for many popular artists. Dan number 22, ini adalah paragraf apa? Prosedur atau procedure. How to use Photoshop. Bagaimana cara menggunakan Photoshop. Ya, di situ ada step by step. The question is, you love what you've created. No, it's time to share it with your friends. Last step, berarti nomor 5 ini. From the sentence, we can infer that Photoshop application is enable us to make wonderful image to share. Ya. Jadi memungkinkan untuk membuat wonderful image, untuk membuat gambar itu lebih menarik, lebih cantik, kemudian bisa di-share ke temannya. Share with your friends. Gitu. And then number 23, what should we do to find the perfect image for our project? Ini kata kuncinya adalah find the perfect image. Ya, kita baca di sini. Oh ini. Number 1 ya, find the perfect image. Find the perfect. Jadi ini namanya scanning. Scanning itu kalian nggak perlu baca semua teks di sini. Kalian baca dulu soalnya, kemudian kalian cari kata kuncinya, keywordnya apa, baru dicari di dalam teks tersebut. Ya, ini kebetulan di paragraf per 1, di eksplanasi yang pertama, penjelasan yang pertama ini sudah jelaskan. Find the perfect image for your project with Adobe Stock. Kemudian, open Photoshop and click the search icon. In the search field, type a search term. Click the image you wish to use. The libraries panel with open with the watermark previews of the image. So, type in a search term, ini search icon ya, search term after clicking the magnifying glass. Di jawabannya yang C. Kemudian number 24. This is about paragraph recount ya.
Last year, my family decided to go for a drive to Key West. Driving from Miami to the Key West take about 3 hours on the Scenic Coastal Overseas Highway. Ini nama jalan tol. It was a breathtaking drive and we kept our eyes glued to the window. The scenery was gorgeous and felt like we were driving over water. When we are close to Key West, suddenly my father stopped the car. Jadi dia jalan-jalan dari Miami to Key West naik mobil. Di sebelah jalannya ini di Scenic Coastal Overseas Highway itu, di jalan tol itu dia dekat pantai ya. Jadi dia seperti we driving over water, seperti berjalan di atas air gitu. Kemudian suddenly tiba-tiba my father stop the car. Bapaknya itu menghentikan mobilnya and grab his camera and run out looking at, bawa kamera kemudian keluar. After a few minutes of looking a point of shiny object, dia lihat ada shiny object atau ada sebuah benda yang bersinar di langit. He was thrilled to announce he has spot a UFO. Dia bilang untuk kalau dia ini sudah memoto sebuah UFO. UFO itu piring terbang, semacam aliens gitu. Itu kenapa? Karena bapaknya ini, my father loves high sci-fi movie, science fiction ya. Kemudian dia suka dengan cerita-cerita alien, suka dengan cerita-cerita UFO dan seterusnya. So what is the question is what was actually the shining thing writer's father saw? Yang dilihat apa di sini? Yang dilihat adalah UFO. Yang ditanyakan di sini was actually apa yang sebenarnya bersinar. Penjelasannya ada di belakang. It was the radar aerostat beam that the US Drug Enforcement Administration used to keep an eye on shipping airports. Nah, di sini bapaknya salah ya. We actually go back the car, stop the nearby store, and ask someone. Dia bertanya sama seseorang. You see that alien aircraft in the sky? Ya, dia tanya. Kamu lihat alien nggak? The man looked up, responded, and do you mean the blimp? Maksud kamu itu blimp ini ya? Blimp itu artinya balon udara ya. Maksud kamu balon udara. We came to find out later that the shiny object in the sky was Fat Albert. It was the radar aerostat blimp that US struck. Jadi ini sebenarnya bukan UFO tapi blimp atau balon udara. Yang balon udara ini adalah untuk memantau radar aerostat punyanya Drug Enforcement, semacam BNN lah, Badan Narkoba Nasional dan seterusnya di US. Jadi sebenarnya yang dilihat di sana adalah apa? The blimp atau balon udara. Oke. Number 25, my father proved that the shiny thing was UFO because he is always interested. Nah, ini conjunction juga ya. Interested itu gabungannya adalah in. Namanya collocation. Kalau interested, in. Artinya di situ adalah tertarik dengan, interested in. Science fiction movie. Ya, movie yang genrenya science fiction. Kemudian nomor 26. Nah, ini deskripsi tentang flamingo. Flamingo itu semacam bangau tapi dari Brasil. Oke, number 26. Why do flamingos live near water? Kenapa flamingo hidupnya di dekat air? Kita baca. Flamingo can be found in a variety of habitats and adapt well to both cold and warm.
climates. Dia bisa habitatnya bisa di dingin atau di daerah panas. The mostly live in flocks in Asia, Europe, America, and Africa. Flamingos are wading birds. They live in areas by lakes or lagoon. Lakes itu danau, ya lagoon itu semacam apa ya, rawa. There they can find animal and plants, plankton easily. Ya, kenapa dia tinggal di lakes or lagoon? Karena they can find animal and plant plankton easily. Bisa menemukan plankton sama binatang-binatang secara mudah. Ya. Tidak, ini berarti artinya untuk mencari makanan, they can find their food easily. Karena makannya dari di air, maka dia hidupnya di dekat air. Number 27, what makes flamingos have various color? Apa yang menyebabkan flamingos ini punya warna yang banyak? Their diets are rich in carotenoid, which affect the saturation of their color, ranging from light pink to bright red. Jadi yang menyebabkan adalah their diets. Yang menyebabkan warna bulunya itu light pink atau pink cerah atau pink muda, kemudian bright red atau merah muda. Oke, kemudian number 28. What is the main idea of paragraph 4? 1, 2, 3, 4. Flamingos build nests that look like mouths of mud in which the female lays on eggs. The parents take turns sitting on the egg to keep it warm. About after 30 days, the egg hatch, but parents take care of newborn. Both parent berarti kedua orang tuanya, both parents. Take care of the newborn. Newborn itu baby, ya, baby atau apa ya, Flamingo Junior. Si anak ini dirawat oleh kedua orang tuanya. So what is the answer? Is flamingos parent nest? Oh, no. Flamingos raise their newborn together. Jadi flamingos ini mengasuh anak yang baru lahir ini bersama. The meaning is the mother and the father. And then number 29. Di situ ada teks narasi, teks narrative. The Wok and the Roosters. The Roosters itu ayam jantan, ya, rooster. What is the main problem of the story? It was in the morning when the sun rose and the rooster flapped their wings and crowed. Then there was competition among them to show who the best roasted in the farm was. I am an incomparable crower. No rooster can sing as beautifully as I do, said Pelung Rooster, mocking his friend. Ini ayam jantan, beberapa jenis ayam jantan, kemudian dia bilang kalau dia ini yang terbaik. I am the prince of charming in his farm. Look at my attractive body, said Ponic Rooster. Jadi di sini ada Pelung Rooster, kemudian ada Ponic Rooster. Pelung, you can only make noise. Ponic, you are handsome, but you have no talent. Both of you cannot fight, and I am the best fighter in this farm, said Bangkok. Ada ayam pelung, ayam Ponic, sama ayam Bangkok. Ayam pelung dia bisa nyanyi,
bisa singing as beautiful as I do. Kemudian kalau Phonik dia warna bulunya bagus, tapi kalau Bangkok ini dia fighter ya, dia bisa bertarung. So the main idea of this story is the roasters want to be recognized as the best one. Jadi mereka ini mengeklaim dirinya sebagai yang terbaik. Which character represent Cemanis and Bangkok? Kita cari Cemanis. Hey Bangkok, I have just moved from the other farm. You haven't fought with me, and I have defeated many roosters in my previous farm. Ini juga Cemanis juga termasuk factor to challenge Bangkok. Cemani, how dare you are to challenge me? Let's fight. You will know that I am the best. The situation became silent. Phonik roster and Pelung roster were silent. Both Bangkok and Cemani were looking at each other and ready to fight. Semuanya terdiam karena di situ Cemani nantang Bangkok untuk fighting. So which character represent Cemanis and Bangkok? Dia sama-sama strong ya. So it's strong karena dua-duanya fighter. Kemudian heroic, no I think no heroic. Kemudian helpful, no. No, arogan ya, arogan. Dua-duanya sombong. Kemudian temperamental. Berarti yang number 1, number 4, and number 5. Siapanya yang B. Number 31. So what can we learn from the story? What can we learn from the story? Harusnya appreciate others no matter who are they. Ya, jadi nggak perlu who is the best, siapa yang terbaik, karena semuanya punya their specialized, dia punya kelebihan masing-masing. Jadi kita harus saling appreciate atau menghargai others, orang lain. Number 32, based on the text, Kobe Bryant is ini tentang autobiografinya Kobe Bryant. Was born on August 23, 1978 in Philadelphia, Pennsylvania. His father was a professional basketball player in the US and in Italy, where Bryant attended school. When his family returns to the US, Bryant played high school basketball in Ardmore. Ini nama klubnya, Ardmore, Pennsylvania. After he graduated from the high school, Bryant decided to enter the NBA. Jadi setelah dari high school, dia ke NBA atau Professional Basketball Competition. Kemudian, based on the text, Kobe Bryant is dia ini bertalenta. Kemudian di situ juga dia ini creative. So talent and creative. Number 33 masih tag yang sama about the Kobe Bryant. What does the third paragraph tell us about? Paragraf 3. Yang ini. In 2015, Bryant wrote a poem called Dear Basketball. A film based upon the poem was released 2 years later. He narrated the film, which won the Academy Awards for the Best Animated Short Film. Jadi setelah gantung sepatu, artinya setelah dia pensiun, dia ini menulis sebuah film yang berasal atau dilatar belakang dari cerita true story dari sebuah puisi. Kemudian dari film itu dia dapat award, Academy Award for the Best Animated Short Film. Jadi ini filmnya animasi
Kemudian dia dapat beberapa achievement, the Mamba mentality, how I play, dan seterusnya. Dia dapat achievement. Ya. So, kemudian dia juga menulis sebuah buku, a book in which he described his approach to basketball. Dia juga menulis buku tentang pendekatan basketball, teknik-teknik, pokoknya hal-hal yang bersifat teknis tentang basketball. Kemudian dia refleksikan, kemudian dia juga nulis The Black Mamba. Itu semacam cara dia bermain. The Black Mamba. So what does the third paragraph tell us about Kobe Bryant's great literary work? Great literary work. Ya, karena dia menulis beberapa buku. Number 33. Number 34, Kobe Bryant did not write a poem about basketball, but also, ini conjunction-nya ada but also. And then selanjutnya ini adalah paragraf procedure about jamu beras kencur. This is the ingredients and then this is the instruction. Cara membuatnya, kalau ini adalah materialnya. What should we do after heating the ingredient? Apa yang kita lakukan setelah heating, memanaskan ingredient? Nah, kita cara langsung heating saja. Heat. From the heat, the strain the mixture using a clean cloth to spread the liquid from the dregs. Ini spread itu memisahkan the liquid, cairannya, from the dregs. Dregs ini semacam ampasnya itu tadi. Itu memisahkan, itu artinya apa? Memfilter. Ya, memfilter. Ya, jadi semua bahan ini diparut, kemudian dipanaskan. Setelah dipanaskan apa? Dipisahkan antara ampas sama liquidnya, sama airnya. Ya. Oke. And then number 36. We add lime juice in order to lime juice. Dia menambahkan jeruk di situ, jeruk lemon. Agar apa? Add lime juice to give fresher taste. Untuk agar lebih enak ya, make it tastier, lebih fresher taste. Jawabannya yang A. Number 37. Which of the following information is found in the notice? Di sini ada semacam announcement, kemudian di situ ada beberapa pengumuman. Di sini, which following information is found? Yang nomor 1, we must close our mouth when sneezing and coughing. Ada di situ? No ya, tidak disebutkan. Nomor 2, we must keep our hand clean by applying sanitizer. Sanitary hands after pressing button. Ya, jadi ini ada ya. We should stay away from others at least 2 meter. Keep from others. Ini ya. Jadi ada. We are prohibited to use the elevator at all. Tidak ada ya. We are not allowed to have a handshake. Do not shake hand. Ya, ada berarti jawabannya yang 2, 3, 5. 2, 3, 5. Yang B. Okay, number 38, the following are the elements of the two label. Ini ada 2 produk ya. Night time cough. Night time cough. Ini semacam obat batuk ya, obat batuk.
The following are the elements of two labels. Ini ada dua elemen, ada beberapa elemen, flavor rasa, kemudian ada pabriknya, fungsinya, size-nya. Yang ditanyakan adalah the two label are different in term, yang berbeda apa dari dua label ini? Flavornya sama-sama cherry flavor, berarti tidak berbeda. Kemudian manufacture ini berbeda ya, Top Care sama Krogan, merknya berbeda. Nah, Top Care sama Krogan. Kemudian fungsinya sama. Nah, berarti corek kalau sama. Kalau berbeda di centang. Fungsinya sama-sama obat batuk. Kemudian size-nya ini 355, ini 354, berarti size-nya berbeda. Nah, size-nya berbeda berarti nggak usah disilang. Kemudian substansinya sama, ini sama-sama obat batuk. So the answer is 2 dan 4. 2 dan 4 yang betul. Number 39, this is about song ya. Tentang lirik lagu, judulnya Always Be Together, lirik by Little Mix. What can we learn from the song? Kita baca, we are friends for life. Hold that deep inside. Let this be a drive to survive. Nah, ini tentang friends ya, close friends ya. So the answer is the spirit of friends will always stay alive. Spirit of friends will always stay alive. Number 14, the circle will never end. Just know what we'll meet again. The circle will never end. Lingkaran itu kan never end, tidak ada ujungnya. Just know that we'll meet again. The word lyric means that ya, the relationship will endless atau tidak pernah berakhir, tidak pernah berujung, sama kayak lingkaran yang tidak ada ujungnya. So it is the meaning of this song. The relation will endlessly last. Ya, tidak pernah berakhir, sama kayak lingkaran yang tidak pernah berujung. Oke, that's all about the TPM Assessment Standar Pendidikan Daerah tahap selanjutnya. Thank you very much for watching and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.